Kulungka khabane taktai busung joto dongo tibnai tongnai rongno ang tongo Jacob tinin prime time hain hai chung nangkumani kok chair lainai puila kok ko omono tibrasa sikla tei sikli rok norok sotorko tongsidi o beram hamyap tabuk pirjagoi tongo thanai bisio 2024 bo Tripura haste ni joton sik kubang ungkha school student haikeba college pori tongnai school pori tongnai chrai rok no HIV manjak kubang norok central media bo nugui mankhana omo hai khlaino tabuk haino hai kirima sincha ngui tongo omoni asar haikeba omo spread ngui tongkha sago barioi tabuk thui tongkha HIV manjagi tiprasa siklarok sung mungna thogya kangke mungna khang kangke medical report tongo joto tongo mungna thogya thui tongkha medical report o jung kok man bisingti saimangkha boni main problem ungkha kaitam beram kaitam ni bisingo kaisa tongo HIV tomuno borok bri bai tonglaimani chalaimani amo simung yana bri bai tonglaikhe chalaikhe bo tabuk sikla sikli rok ahaino hamjangmani girlfriend boyfriend bo nangya best friend omo hairok bai pointo relationship tonglaimani mangpli rok asai pheu hage je am hai tongnai rok belaikeno sotorko tongnani nangkha haikeba je beleno tongnai rok gangkeba je government ni haikeba health department ni facility je kaisa issue khlaijak tongmani amno chung khubai satogya amo hairok no use khlaina nang haike nungbo o bemar hamya manjagi thimano tiprasa rok kirma sinchangni tongkha tini no khoroksa tiprasa ni amhai ni sinthani koktomar sokpai hapono chung bo jagani bo thaini जों सालिया बो HIV मानजगै थैया आगि बो यागो सुसि नावो ड्रग्स नावो टेबलेट चावो अमन बागि ओ बेमार अंखा हाकि बिनि बायाब रक कयजन तंखना हाकि बो ब्रैबे हामजगै तंगैसे फेकेना बोनि कपाल तामनि सानाय तिप्रासा रक ज तनेसे किरमा सिनचा तापताय कुनुया वालाय लायनायनि कक्सग्रै IPFP BJP CPM नि तिप्रासा रक वालायनायनि स्क्रै हास्ते हापंबाय लामा स्नामजांनानि मुंबाय without proper खालायनायजोगिया करै land acquisition कामके साइमेन्या वै थकाय रक्लां थांजागो आमन बिसिंगो जतन से किरमि सिनजा फिकुंनि बेक्रें बाय तंगो मेन खा अनालाय मानि तै ताबो HIV नि तैबो तिप्रासा रक लांमा चौइ तंगो सतर्क तंबायदि माफा हंजांनाय रकबो निनि बसाताम एक्टिविटीज नि तंग कम से कम याक बनि जत देहार चेक खादि निजिनि साजलां तो बुसाजों तो बोरै फनो कोन रेहे क्रै बेलायनो किरिमा सिनचा ओमहाय कक्तमारक आबागै तिनिबो कायसा NLFT नि तंकसान किपिल फाइजाक बरम गनां दि अमथाय हेकबो उत्पल देबरमा बसाका जतन से प्रॉब्लम अंखा अ ड्रग्स चालायमानि तै सुसिनालायमानि तैनो सिकक मांखौ बंख लायखा बुलायलेमा बंख का किरिमा बखलिया yang माया हंकांके सिकक मांखौ अंखरि तंबयो फात्रा हास्तेव थांगिबो आमाहायरबो तंबयो हागे तिनिन सिमिं नरकनो बार बार सावचों दंगो टीवी सतर्क तंगदि जे बसा सिकला तै तंनाय रक सिकलि तै तंनाय रक निनि बसा बाय निन बसाला निन बसा जग जे एक्टिविटीज बरक नि नाय तंगदि कायजक जाग्रबो तंग बसा मासानि बमफा आमा हायरक सानाय तं नरबो सतर्कांगदि हायके देरानानि बिसिया पुरा बंश से सकनानि पाटिमु जदि नङामनो खुलुगै सायांके টাকা আত্মসাতের পেছনে কি কারণ রয়েছে স্যার বাকিতে জড়িত স্যার কি কারণে এতগুলো টাকা আত্মসাৎ করলেন স্যার এই সম্পর্কে স্যার আর কেউ কি জড়িত আছে লাগবে এই দাঁড়া 74 লক্ষ টাকার অভিযোগ উঠলো আত্মসাতের পেছনে আর কেউ কি জড়িত আছে Rang corruption sudu neta roksimiya government officer bo corruption tongo rang sanai tongo amo civil department of nungmano civil police pon nungmano haikaba neta robosa uphiaba tinin o mangpli hingkangke belaino amount kotor chikon mikon kotore sipahijola district ni bisingo khobjak sipahijola district ni traffic control room ni phachingtei mane traffic ni je fine tanjak tongmani a fine ni rang najagui tongmani tanmani a rang no kelenkari khlaithani wo tini be hati barsaka akha khoroksa khlai romjagui tongo tini khe inspector Omorjit Deborma se romjak sio total rang kha 74 lakhs 4,000
400 rangni kelenkari khlaitinio borom jakha amno tui aroni tuifang okra srai ke saka traffic unit ni fasing tui tam khe kelenkari khaikya nei bono Bishalgor ni police no hor kuthugo thangi bon nogo romikha amo hai teibo rangsanai tongna lukuni nojoro klaijek tongna jodi norong ni buskango kebo amo haike rangsai tongkhangke norok bo report khlaimano ta kiridi omoto official che kelenkari ose manjakmani ba tangpo yearly hisab ngo a hisabo kelenkari thanio se romjago haike Delhi rangsanai bo tongo jodi norong ni nojoro samani nugui tongkhangke norok bo lukurok bo khorangti seman pheba nin je jaga traffic ni rules no break khaijak a jagale nang rang mar naino pheba ma government ni bo tongo je chalan amono tui nang মারি নাই ও মাংকলি কিসা নাই নাই স্যার স্যার কি কারণে এতগুলো টাকা আত্মসাৎ করলেন স্যার? এই সম্পূর্ণ টাকা কি আপনি নিয়েছেন না অন্য কেউ নিয়েছে? স্যার আর কেউ কি জড়িত আছে এই ঘটনার সাথে? স্যার স্যার আর কেউ কি জড়িত আছে? স্যার প্রায় 74 লক্ষ টাকার অভিযোগ উঠলো আত্মসাতের পেছনে, আর কেউ কি জড়িত আছে স্যার? হ্যাঁ, এর পেছনে অন্য কেউ জড়িত আছে বলে মনে হয় আপনার? আসলে আপনারা জানেন আমরা ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট করি। ট্রাফিক এনফোর্সমেন্টের সময় আমাদের ফাইন মানি কালেক্ট হয়। তো ফাইন মানি কালেক্ট ইয়ার এন্ডিংয়ের পর আমরা এটা রিকনসাইল করি। তো এবারও রিকনসিলেশনের সময় যখন আমরা দেখি তখন কিছু একটা অ্যামাউন্টের মধ্যে প্রায় 74 লাখের মতো একটা গড়বিল দেখা যাচ্ছিল। তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা যখন ডকুমেন্টস এবং গভর্নমেন্ট চালান যখন আমরা দেখি তখন দেখতে পাই যে বিশালগড় ট্রাফিক ইউনিট থেকে একটা ওই অ্যামাউন্টের গভর্নমেন্ট ট্রেজারি চালানে জমা হচ্ছিল না। তো ট্রাফিক ইউনিটের ইন্সপেক্টর অমরজিৎ দেববর্মা, যিনি ওই ট্রাফিক অ্যামাউন্ট কালেকশন এবং ডিপোজিটের দায়িত্বে ছিলেন, ওনাকে আমরা এনকোয়ারি করার পর উনি জমা দিয়েছেন, অ্যাকসেপ্ট করেছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন আমরা ফার্দার ইনভেস্টিগেট করি ব্যাপারটা ইন্টারনালি, তখন দেখা গেল যে উনি ব্যাপারটাকে আমাদের থেকে হাইড করেছে এবং ওই টাকাটা উনি আত্মসাৎ করেছে। তো ওনাকে অ্যাম্পল অপরচুনিটি আমাদের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছিল যে এটা যেন উনি ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু উনি আমাদের সেই অপরচুনিটি করেনি। আলটিমেটলি আমরা ওনাকে গভর্নমেন্ট যে অ্যামাউন্ট, ওই অ্যামাউন্ট মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনের জন্য ওনার এগেনস্টে আমরা আন্ডার সেকশন 314, 316 উইদিন 5 এবং 318 উইদিন 4 ভারতীয় ন্যায় সংহিতার আন্ডারে একটা কেস বিশালগড় পিএসের রেজিস্টার করি এবং ওনাকে অ্যারেস্ট করে আজকে বিশালগড় কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হয় ওইতে প্রেয়ার 3 days পুলিশ রিমান্ড। স্যার মোট কত দিন যাবত উনি টাকাটা জমা করছিলেন? উনি আসলে বিগত 2023 থেকেই ট্রাফিক ইউনিটে আছে। তো আমাদের পুরো বছরের টাকা জমা হয়েছে 8টা চালানের এগেনস্টে উনি টাকা জমা দেননি ওই অ্যামাউন্টটার জন্য আমাদের এই কেসটা। স্যার সিপাহীজলা জেলা পুলিশ মানে কার্যালয়েও কিছুদিন আগেও এরকম একটা ঘটনা ঘটলো, মানে একের পর এক পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে আর্থিক ঘোটালা। দেখুন, এগুলি তো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট খুব একটা বড় ডিপার্টমেন্ট এবং এখানে কাজ যখন করে আমরা আছি সেই জন্য যখনই আমরা যে জায়গাতেই লেখনা পাবো আমরা আমাদের নিজের পুলিশ ডিপার্টমেন্টই হোক না কেন আমরা কিন্তু প্রোঅ্যাক্টিভলি অ্যাকশন নিচ্ছি এবং অ্যাকশন নিয়ে আমরা কিন্তু এটা করছি। সুতরাং কাউকে এখানে ছাড়া দেওয়া হবে না এবং এই কেসের ক্ষেত্রেও আমরা একদম ইনভেস্টিগেশনটা সঠিক পথেই আমরা নিয়ে যাব এবং এটার মধ্যে আবার কারা অন্য কেউ ইনভলভ আছে কিনা আমরা সেটাও এনশিওর করবো এবং তাদেরকেও আইনের আওতায় আমরা নিয়ে আনবো। স্যার যেহেতু দীর্ঘদিন যাবৎ উনি একটা বড় অ্যামাউন্টের টাকা জমা দেয়নি, সেক্ষেত্রে কি জেলা পুলিশ সুপার কিংবা কোথাও আপনাদের তরফ থেকে একটা গাফিলতি ছিল অডিটে বা ঠিকঠাকভাবে সুপারভিশনে? না, এটা তো আমরা তো বললাম না, এটা ইয়ার এন্ডিং, এটা তো না, এই 2024 জাস্ট ইয়ার বিগিনিং হলো এবং ওনাকে আমরা সময় দিয়েছিলাম, কিন্তু উনি সেটা গভর্নমেন্ট অথরিটির অর্ডারটাও কমপ্লাই করতে পারেনি। এর জন্য এটা তো আমাদের কত তারিখ পর্যন্ত মানে ছিল যে টাকাটা মানে দেওয়ার শোনা গিয়েছিল যে 31 মাস পর্যন্ত ওনাকে অর্ডার করা হয়েছে। না, ওনাকে অ্যাম্পল অপরচুনিটি দেওয়া হয়েছে এবং বাকি ফ্যাক্টটা ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন আমরা দেখছি। স্যার 31 মার্চ পর্যন্ত কি সময় ছিল ওনাকে যে নোটিশ করা হয়েছিল টাকাটা ফিরিয়ে দেওয়ার? না না,
স্যার এটা কত মাস হাস্তেপা ত্রিপুরা হাস্তেনি হাস্তেপা হেকেবা গভर्नर सिमना आमसायो थांगै बेरायनायखा बर्मकुन्द आमसायरगो बर्डार स्टार्स रो काहामदा तंग क्रै हिनै काहामके बो बेरायनायखा फियाव जों साइमनो सालब्रुमनो सालबाद करया खलायै त्रिपुरा हास्तेओ बांलादेश रो हाबै दङ आ बांलादेशी रकनो रख्लाय रहनानि आमुनि सेपके ताबसु जरा नाजायाखो जों नुगैमानो गोबांखौ स्टेट नो इनार लाइन पारमिट नि आमो सारा ऐसा बरक नहीं कैसी सुखायो आंग पुनो थांगांगा आमोने परमिशन ना ऐसा पॉइंट हाबुई मान्या नंबुफ्रो हापाके बसक तंनाय आमो नाव जेमन ILP नि हिनजाकता ताबुक जों मिजोरामो हंदी अरुणाचल हंदी आमो हाइरक दङ फियाबो त्रिपुरा हास्टेव क्रై सालब्रुम न बांलादेशी हापाय तंफयो yang यागलखे अ हानि बागै चबा खलायनाय रखंगांगे तंकसां फाइबो जंगि नेता नि हिनजागै दङ हागे हास्टेपातिनि बेरायनायखा सिमना आमसायनि बर्मकुन्द आमसायनि बर्डार तारकनो काहाम करंगा तंगनि आमां प्लिकिसा स्रांसलो मोहनपुर तै सिमनानि भारत बांलादेश आरि कातातार बेरा रजारोनो थाङै चेरि नेविका हास्तेफा चेरि नेवि आसालनि फुंगो पहिलाव त्रिपुरा हास्तेनि हास्तेफा इन्द्रसेना रेड्डी नालु थांका मोहनपुर विजयनगर कामिनि भारत बांलादेश आरिबो आरुनि तारापुर बिओपिबो BSF IG AK शर्मा पश्चिम त्रिपुरा बखास्ते नायकल फां विशाल कुमार मोहनपुर हांकर नायकल फां सुभाष दत्त तै मोहनपुर हामक्राय बेदेंनि तांगफां DS राइनो खबैते कुबुनि तांगफां रंनि मानजक मावो कायसा कगलामो आसोका हास्तेफा BSF 104 नम्बर ब्रिंडा रंनि लुआसिबं बाय संसाजाक नांगुमानि पान्डावो मानजावैखा हास्तेफा यागलो विजयनगर कामिनि भारत बांलादेश आरि रमै हास्तेफा सिमनानि सिदाय BOP कातातारनि बेरा रजारोनो थाङै चेरि नायिखा यागलो आ सिदायनि ब्रह्मकुंड कामिवाबो थाङै चेरि नायिखा ब्रह्मकुंड ग्राम पंचायत नि बखाक्तै बरम याफारजाका हास्तेफा इन्द्रसेना रेड्डी नालुनो आरो ब पंचायतनि चेयारमेन तै आमसायनि तंकसं कुरंनि लगेवो नांगुमानि कगलामो आसोका तै कक्तमा नाहरका सेंट्रल तांबतांनि तामतामो सेबसाब दं तै लोको हामखराय खलायना बागै तामतामो तांनानि नांनाय आसाम रौनो ब थांगै ब कगलामो आसोगैखा आबनि यागुलो नायनि दि बतामो ककसरखा दङ टिभिनि मांफ्लिबो बुलेट जो है वो अपनी फेस करने का ये फोर्स है और खाली आक्रमणदारी यही नहीं है अभी देश में विश्व में अलग अलग तरीके से लड़ाई चल रही है तो वो अलग अलग तरीके में से ड्रोन का युद्ध है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है कंप्यूटर इसमें चोरी करके अपने कंप्यूटर्स में घुस के पूरा व्यवस्था नाश करने का है और अपने सोसाइटी को विनाश करने का जो ड्रग्स का है ड्रग्स को ये देश में लेके आके यूथ को गलत रास्ते पे लेके जाना गलत इसमें लेके जाना वैसे ही स्मगलिंग है जो अपना ठीक से अपना राइट आना है वैसे ना आते हुए जो बाहर से लाने का है वैसे ही अपने पास जो शॉर्टेज होते हैं वो भी इधर से अपने लोगों को ना देते हुए ना मिलते हुए दूसरे देश को लेके जाते हैं तो उसमें अपना रोल BSF का रोल बहुत बड़ा है
joto kungthai bara haikaba tiprasarok ni kanmung chumung no te kusugoti senani bagi no amoni bagi training khlaijak tongo tini bai hati barsani bagi tei o panda khulukjaka khumlung ni IS hall nogo o pando phaimanjak phaike west zone ni chairman Bishurai Debroma no khobui tei Sudhir Debroma tei tongo deputy CEO JDO o pando manjakha tei phwrwngnai rok wngkha o tiprasarok ni kanmung chumung taknani phwrwngthini manjaknai wngkha phwrwngnai haikaba master Dipali Debroma tei Sobita Debroma akosong o mongkha khumlungni IS hall nogo songjak o panda. Response joy, so one kita sponsor kerja. Jadi the traditional thing the ornaments, costumes, mau bahaya senam. Tapi di tamu mana bahaya sahaja tamu bahaya orang mana mutang marani, orang sini mana main uddesya. Tamu buat tahu modern te globalization ni bagai. Sini dia ini traditional mandiro, kemarak jumpa. Tahu ke future generation baru kai sisi ni kelak kawama je, tamu sini costumes pa. Costume means orang sini dress, ornaments, dancing day, props, mana, musical instrument, orang kai kawama mana itu. Kia apa? Orang tamu kai senam. Bahaya ke orang mana present ini awak proper awak mana ketal orang sasung maya dari hobi bertang maya awak nak senang bertang karena namanya hai diwahi no sini awak training organize kaya mana training tongai no di kantor sering kan dia awak training je finish je product mana senam je orang bahaya ke senang market mana bazar je lainnya hal nani, or topik robo ang koyo include laitung expert jara marketing no di shaimane, ang expert boro romo tu boi na boro na mana ham kai bahaya market linkage shaiman, jabun tahu online chen platform onboard shaiman je tu globally na mana hal mana national international. যেমন e-commerce site dot com awai o linkage khaiman jam dong government marketplace jeta government mane payo mane chengoro je production je khaiman Delhi phalman nai Maharashtra phalman nai Mumbai even di abroad phan ga apni sidang sing normal no hamkai mane finished product mana kaham na mana global je mana market to competitive aro jate tiki man na aron করে চিনি কোয়ালিটি এই ডিজাইন ঠিক তো এটা হচ্ছে আমাদের যা যা আমাদের দেশ পরে বা ব্যবহার করি ওনার আমরা সবাই আমরা যে ধরনের 19টা 17টা প্রায় উপস্থিত হয়েছে আর নমতিয়া আমরা ওখানে চাকরি পাইনি আসতে পারি তারা আর আমরা এখানে দেখলাম বসেও অবশ্যই তো না প্রচুরই চিনি আমাদের যে ড্রেস যার যার আলাদা আলাদা ঠিক না কাজেন আলাদা ড্রেস দেশমা দালং মিজু রাংখল লসুই আমাদের সবাই ড্রেস আলাদা আলাদা কিন্তু আমরা দেখলে সবাই না পাচ্ছি না সবাই একটা মন লাগে আর কি আর একটা আমরা দেখবেন তো তুরাং তারপর শাড়ি পরা ঠিক না তারা আমাদের মতো রিসা
যদি এখানে পড়ে না তারা দেশ পড়ে তারা তাদের যে ব্যবহার করে আজকে উদ্দেশ্যে এটাই আমরা আমরা যে কোনো জায়গা গেলে বা ভ্রমণ করলে আমাদের দেশ পরে আমরা যাওয়া লাগে এদিকে এদেশেরই একটা উদ্দেশ্য যেমন আমরা জানি বা দেখি আমাদের বর্তমান সময়ে আমরা আমাদের দেশ পড়ে না আলাদা দেশ পরে আমরা ভ্রমণ করি কিন্তু আমরা যে দেশ পরে যা যা দেশ না কাকে হোক রিয়াং হোক না দেব্রম হোক না উসি হোক দালক হোক চাকম হোক মশন হোক তীব্র হোক চিনা মুন্ডা হোক আমরা তারা দেশ দেখতে পারলে জানে যে এলোক যা তারা উসুই তারা বিজু তারা দেব্রমা তারা রিয়াং আমরা না আমরা বাইরে গেলে বাইরের লোক জানি যে ও তারা এমন জাত তারা এমন জাত এটি চাই এডিসি কমেন্ট যাতে আমাদের কাস্টম যা আমাদের ধরে রাখতে পারি অবন চিনি ড্রেস ini paithakni prime time bubagra haino hai lukurok bai koklam salainin bagai haikeba kaisa awareness camping no tui phai tongo malainen bagai o panda songsajaknani thangi tongo 17 golagati constituency ni bisingo khobjak dubsora ADC village phainai 7 March o dubsora ADC village o thangai koklam sanai bubagra a pandani stage rok tangjak tongo bubagra thangai aro koklam sanan bagino lukurok bai omon nitino sakthari nai tongo MDC Ganesh Debroma tei Sudhir Debroma yagulo kok sarmung hage tinin prime time ase jorano khulumka लाइन में सुना बात नहीं जा लाइन बात है नहीं आप कहां बगले बात से माथा Orang Khairpur area wa sini जों जे जायगायाव दाबो भिजिट खालामदों अब हांखाय दुबसरा ADC भिलेज जों साइमाना सिनि महाराजा आइसिन बुबाग्रा 7 तारिख दुसखांनि 7 तारिखआव ओ एरियायाव हाबनाय खयरपुर एरियायाव हाबनाय अबनि बागै जों दिनै आरो बुबाग्राना फाइ आरो कक सानायनि बागै जों आरो एरेन्ज खालाय दङ फ्लेग रक खालाय ताइ सिन आरो पेन्डेल थांलाय दङयो बनि बागै आं कइनाय नों मिडियानि बिसयनि कइनाय जे 7 तारिखनि प्रग्राम न जों आरो जे बुबाग्रा फाइनान्स जों प्रस्तुति कमिटि रक खालाया कवै जों आरो जे बुबाग्राना बाहायके जों आरो रिसेप्शन खालाय नामजाक सकनाय ताके एलियन बर रकना जतन जों आरो नायथके बुबाग्रा ओ एरियायाव ताबनो फार्स्ट टाइम फैमाबा आउन बगो एरियानि जत बरकम बसुन खयो आरो फायै जतन बुबाग्राना आइबाननाय बुबाग्रा कक्सने नंनि सुख दुखु खयरपुर एरियानि जेता प्रब्लेम दंमानि आबरकना बुबाग्रा बाय सालायबाने हेने बुबाग्रा सानायनि बागै तियाराङैनो बतिना आरो ककवा 7 तारिखआव 4टा समय ओ दुबसरा बिसयाव फायनाय अबनि बागै जों बुबाग्रानि बागै तामा जेता बिनि जे नांकुक माने आबनो जों जतन रेडी खायनानि बागै जों तिनारो विजिट खेलिए सामु तामरो नायनि तमा ताइ सामु तांगि। नमस्कार, मैं स्वामीदीप सरकार हूं, फ्रानियन लुब्रिकेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर। आज आपको ये बताने आए हैं कि त्रिपुरा में हाई क्वालिटी लुब्रिकेंट्स बहुत ही अफोर्डेबल दाम में मिल रहा है। भी फ्रानियन का एडवांटेज क्या है, आपको हाई माइलेज मिलेगा, हीट प्रोटेक्शन मिलेगा, एक्टिव क्लेंजिंग मिलेगा
और सर्दी में जो कोल्ड स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगा, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल दाम में। अभी फ़िलहाल हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। हम लोग के साथ कांटेक्ट करने के लिए प्लीज़ कॉल द नंबर ऑन द स्क्रीन। फ्रानियन एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है और उसके ऊपर हम लोग का हर एक प्रोडक्ट NABL लैब टेस्टेड है, प्लस हमारा खुद का भी इन हाउस लैब है वेयर वी मेक श्योर यू गेट द बेस्ट लुब्रिकेंट्स दैट इज़ पॉसिबल। प्लीज़ यूज़ फ्रानियन लुब्रिकेंट्स, तभी जाके आपको हम लोग का क्वालिटी समझ में आएगा। यूज़ कीजिए, उसके बाद बिलीव कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।